ओम श्री विष्णवे नमः। अथ श्री महाविष्णु स्तोत्रम। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानां उद्धाराधार रूपका सत्यव्रतधराधीश मत्स्य रूपाय ते नमः। जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पका अमृताप्ति करे साना कूर्म रूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्था मादिशोकर रूपधृक् मायुद्धार कृतोद्योग कोल रूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरद्रप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोकेश्वर्यमोहितं वलं संचलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथ्वीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महीं यूष वञ्जहार महाविभु धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरता तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। मिलेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादद्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात्त्वं सर्वदुःखहर्ता। जय भक्तार्तिनाशाय घृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कौन्यस्तत्तो दयानिधि। यत्येवं देवदेवेशं स्थित्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देव श्रीपुरुषोत्तम उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयति गदाधरा। श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहम्। वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परं दुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादिता। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्योत्थाय मानवा मयि भक्तिं परां कृत्वा नातं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाग्रामेतद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला
नाग्रहा ब्रह्मराक्षसा नरोगा वातिकापैता श्लेष्म सम्भनि भविनस्तथा नाकालमरणं तस्या कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य ग्रहेयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बाहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनानृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद्संशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्रकार्योरुरेव च श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे देवौकसः प्रसन्नमनसा सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिं श्रीविष्णुदेवार्पणमस्तु। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गर्गरस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यादे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णुध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पका अमृताप्ति करे साना कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशोकर रूपधृक् मायुद्धार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरद्रप्ताङ्गं तस्मै हरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोकेश्वर्यमोहितं वलं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथ्वीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महीं यूष वञ्जहार महाविभु धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरता तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। मिलेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादद्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहर्ता। जय भक्तार्तिनाशाय घृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कौन्यस्त्वत्तो दयानिधि। यत्येवं देवदेवेशं स्थित्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य
देव श्रीपुरुषोत्तम उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयति गदाधरा। श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मिस्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहम्। वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः इष्टवश्यास्य प्रसादिता। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्योत्थाय मानवा मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाग्रामेतद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला नाग्रहा ब्रह्मराक्षसाः नरोगावातिका पैता श्लेष्मसम्भनि भविनस्तथा नाकालमरणं तस्या कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य ग्रहेयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बाहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनान्यणां भुक्तिमुक्तिन दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं गच्छतां तद्संशयम्। नाशयामि न सन्देहश्चात्रकार्योरुरेव च श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे देवौकसः प्रसन्नमनसा सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिं श्रीविष्णुदेवार्पणमस्तु। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गर्गरस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यादे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णुध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्य समर्पका अमृताप्ति करे साना कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशोकर रूपधृक् मायुद्धार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरद्रप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोकेश्वर्यमोहितं वलं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथ्वीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महीं यूष वञ्जहार महाविभु। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरता तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ
तस्मै देवाय ते नमः। मिलेच्छ प्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादद्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहर्ता। जय भक्तार्तिनाशाय घृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कौन्यस्त्वत्तो दयानिधि। यत्येवं देवदेवेशं स्थित्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देव श्रीपुरुषोत्तम उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयति गदाधरा। श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहम्। वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादिता। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्योत्थाय मानवा मयि भक्तिं परां कृत्वा नातं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाग्रामेतद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला नाग्रहा ब्रह्मराक्षसाः नरोगावातिका पैता श्लेष्म भविनस्तथा। नाकालमरणं तस्या कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मत्य ग्रहेयः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बाहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनान्यणां भुक्तिमुक्तिः न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद्संशयम्। नाशयामि न सन्देहश्चात्रिकार्योरुरेव च श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे देवौकसः प्रसन्नमनसा सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिं श्रीविष्णुदेवार्पणमस्तु। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यादे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्य समर्पका अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशोकररूपधृक् मायुद्धार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरद्रप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोकेश्वर्यमोहितं वलं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे
दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथ्वीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महीं यूष वञ्जहार महाविभु धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरता तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। मिलेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादद्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहर्ता। जय भक्तार्तिनाशाय घृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कौन्यस्त्वत्तो दयानिधि। यत्येवं देवदेवेशं स्थित्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देव श्रीपुरुषोत्तम उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयति गदाधरा। श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहम्। वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादिता। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्योत्थाय मानवा मयि भक्तिं परां कृत्वा नातं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाग्रामेतद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला नाग्रहा ब्रह्मराक्षसाः नरोगावातिका पैता श्लेष्मसंभनि भविनस्तथा। नाकालमरणं तस्या कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मत्य ग्रहेयः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बाहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनानृणां भुक्तिमुक्तिः न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद्संशयम्। नाशयामि न सन्देहश्चात्रिकार्योरुरेव च श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे देवौकसः प्रसन्नमनसा सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिं श्रीविष्णुदेवार्पणमस्तु। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यादे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णुध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानां
उद्धाराधार रूप का सत्यव्रत धराधीश मत्स्य रूपाय ते नमः। जया कुपार दैत्यारे सुर कार्य समर्पका अमृताप्ति करे साना कूर्म रूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्था मादिशोकर रूप दृक् मा युद्धार कृतोद्योग कोल रूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरद्रप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोकेश्वर्यमोहितं वलं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथ्वीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महीं यूष वञ्जहार महाविभु। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरता तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। मिलेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादद्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहर्ता। जय भक्तार्तिनाशाय घृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कौन्यस्त्वदयानिधि। यत्येवं देवदेवेशं स्थित्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देव श्रीपुरुषोत्तम उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयति गदाधरा। श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहम्। वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परं दुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादिता। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्योत्थाय मानवा मयि भक्तिं परां कृत्वा नातं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाग्रामेतद्ग्रहं सुराः नोपसर्गा न वेताला नाग्रहा ब्रह्मराक्षसाः नरोगावातिका पैता श्लेष्मसंभनि भविनस्तथा। नाकालमरणं तस्या कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य ग्रहेयः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बाहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनान्यणां भुक्तिमुक्तिः न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं गच्छतां तद्संशयम्। नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योरुरेव
गुरेव च श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे देवौकसः प्रसन्नमनसा सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिं श्रीविष्णुदेवार्पणमस्तु। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गर्गरश्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यादे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णुध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्य समर्पका अमृताप्ति करे साना कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्था मादिशोकर रूपधृक् मा युद्धार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरद्रप्ताङ्गं तस्मै हरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोकेश्वर्यमोहितं वलं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथ्वीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महीं यूष वञ्जहार महाविभु धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरता तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। मिलेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादद्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहर्ता। जय भक्तार्तिनाशाय घृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कौन्यस्त्वत्तो दयानिधि। यत्येवं देवदेवेशं स्थित्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देव श्रीपुरुषोत्तम उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयति गदाधरा। श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहम्। वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परम दुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादिता। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्योत्थाय मानवा मयि भक्तिं परां कृत्वा नातं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मी कालकर्णी च
नाग्रामेतद्ग्रहं सुराः नोपसर्गा न वेताला नाग्रहा ब्रह्मराक्षसाः नरोगा वातिका पैता श्लेष्मसंभनि भविनस्तथा नाकालमरणं तस्या कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य ग्रहेयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बाहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्यणां भुक्तिमुक्तिः न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं गच्छतां तद्संशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्रिकार्योरुरेव च श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे देवौकसः प्रसन्नमनसा सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिं श्रीविष्णुदेवार्पणमस्तु। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गर्गरस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यादे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णुध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्य समर्पका अमृताप्तिकरे साना कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्था मादिशोकररूपधृक् मायुद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरद्रप्ताङ्गं तस्मै हरे नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोकेश्वर्यमोहितं वलं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथ्वीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महीं यूष वञ्जहार महाविभु धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरता तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः मिलेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादद्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहर्ता जय भक्तार्तिनाशाय घृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कौन्यस्तत्तो दयानिधि यत्येवं देवदेवेशं स्थित्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्
भक्तिसहिता साष्टांगं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देव श्रीपुरुषोत्तम उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयति गदाधरा। श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहम्। वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परम दुर्लभं ददामि परमप्रीतः इष्टवश्यास्य प्रसादिता। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्योत्थाय मानवा मयि भक्तिं परां कृत्वा नातं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाग्रामेतद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला नाग्रहा ब्रह्मराक्षसाः नरोगावातिका पैता श्लेष्मसंभनि भविनस्तथा नाकालमरणं तस्या कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य ग्रहेयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बाहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनान्यणां भुक्तिमुक्तिः न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं गच्छतां तद्संशयम्। नाशयामि न सन्देहश्चात्रिकार्योरुरेव च श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे देवौकसः प्रसन्नमनसा सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिं श्रीविष्णुदेवार्पणमस्तु। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यादे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णुध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्य समर्पका अमृताप्ति करे साना कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशोकर रूपधृक् मा युद्धार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरद्रप्ताङ्गं तस्मै हरे नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोकेश्वर्यमोहितं वलं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथ्वीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महीं यूष वञ्जहार महाविभु धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरता तस्मै कृष्णाय देवाय
नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। मिलेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादद्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहर्ता। जय भक्तार्तिनाशाय घृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कौन्यस्त्वत्तो दयानिधि। यत्येवं देवदेवेशं स्थित्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देव श्रीपुरुषोत्तम उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयति गदाधरा। श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मिस्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहम्। वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादिता। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्योत्थाय मानवा मयि भक्तिं परां कृत्वा नातं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाग्रामेतद्ग्रहं सुराः नोपसर्गा न वेताला नाग्रहा ब्रह्मराक्षसाः नरोगावातिका पैता श्लेष्मसंभनि भविनस्तथा। नाकालमरणं तस्या कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य ग्रहेयः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बाहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनानृणां भुक्तिमुक्तिः न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं गच्छतां तद्संशयम्। नाशयामि न सन्देहश्चात्रिकार्योरुरेव च श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे देवौकसः प्रसन्नमनसा सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिं श्रीविष्णुदेवार्पणमस्तु। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गर्गरस्वरसत्कृता। देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यादे कामजनका सर्वकामफलप्रदा। महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णुध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण। मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्य समर्पका अमृताप्ति करे साना कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशोकर रूपधृक् मायुद्धार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः
द्रप्तांगं तस्मै हरे नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं वलं संचलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथ्वीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महीं यूष वञ्जहार महाविभु। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरता तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। मिलेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादद्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहर्ता। जय भक्तार्तिनाशाय घृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कौन्यस्त्वत्तो दयानिधि। यत्येवं देवदेवेशं स्थित्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देव श्रीपुरुषोत्तम उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयति गदाधरा। श्रीभगवान् उवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुस्सहम्। वृणध्वं च वरं मत्तो देवाः परं दुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादिता। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्योत्थाय मानवा मयि भक्तिं परां कृत्वा नातं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाग्रामेतद्ग्रहं सुराः नोपसर्गा न वेताला नाग्रहा ब्रह्मराक्षसाः नरोगावातिका पैता श्लेष्मसंभनि भविनस्तथा। नाकालमरणं तस्या कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य ग्रहेयः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बाहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनान्यणां भुक्तिमुक्तिः न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद्संशयम्। नाशयामि न सन्देहश्चात्रिकार्योरुरेव च श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे देवौकसः प्रसन्नमनसा सर्वे पुनरुचुर्विशाकपिं श्रीविष्णुदेवार्पणमस्तु।